बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँच सकें। अहम तरीन दिन है, आज फ़ैसला आ सकता है। अदालत उज़्मा में जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मुमकिन तौर पर समाअत जारी होगी या कुछ देर में शुरू होने वाली होगी। तो मैं एक ऐसे वक्त में ये वीडियो कर रहा हूँ और अदालत उज़्मा पर बहुत प्रेशर बनाने की मुसलसल कोशिश आप देख रहे हैं। ये कोशिश मुस्लिम लीग नून की जानिब से, फजलुर रहमान की जानिब से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से, आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से, और फिर इनकी हिमायत में मुसलसल बैठा हुआ एक सहाफ़ती तबका है, मीडिया चैनल्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चला रहे हैं। इनमें से बाज़ चैनल्स के हवाले से तो मैं ये जानता हूँ कि वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का माल लेते रहे और इस वक्त उन्होंने एक बार फिर बड़ा ठीक ठाक किस्म का माल लिया है, ये इत्तलात है। तो ये पूरी मुहिम जो है वो इनके हक़ में चला रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ चला रहे हैं। हुआ यह है कि फजलुर रहमान ने, शहबाज शरीफ ने, इन अपोजिशन के बड़ों ने एक बार फिर मुलाकात की, इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात से मुलाकात की है और मुलाकात करके अपने मुतालबात सामने रखे। इनको एक जवाब भी मिल गया। मैं अभी वीडियो में वो जवाब भी आपको दूंगा। वीडियो के आखिर में फजलुर रहमान ने रात में आखिर में, बिल्कुल आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो मुलाकात की थी उसके बाद और उससे पहले भी ये लोग मुसलसल अदालत पर एक दबाव बढ़ा रहे हैं। अदालत इनकी मर्जी का फैसला देते, अदालत स्पीकर की रूलिंग उड़ा दे और असेंबली बहाल करे और ये लोग असेंबली में दोबारा तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करें और उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज हों। मुमकिन तौर पर फजलुर रहमान ये सदर पाकिस्तान बने और ये लोग फिर कुछ इस्लाहात के नाम पर, कुछ तब्दीलियों के नाम पर, कुछ काम करने के नाम पर ये लोग नैब ख़त्म करें। ये लोग नैब को बिल्कुल लाचार, मुफलिज, अपाहज बनाते हैं, एहतिसाब का कानून अपाहज बना दें। ये कुछ अहम तरीन केसेस हैं, उनके मामले में एक तबाही मचाएं और उस तबाही को मचाने के बाद आगे बढ़ने की बात करें। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता ये लोग हमवार करें। ये इनका पूरा प्लान है और इसी प्लान के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और इसी प्लान के सिलसिले में इन्होंने अदालत पर दबाव डालने के लिए इदारों पर दबाव डाला है, खासतौर पर फौज पर दबाव डाला है कि फौज की तरफ से बाकायदा तौर पर एक अदालत में आकर बताया जाए कि ये लोग साजिश में शरीक नहीं है, हमें साजिश के सबूत नहीं मिले। दो, अगर नहीं बताया जाता तो फिर वीडियो बयान जारी कर दिया जाए कि हमसे ये कहा जा रहा है मुसलसल, इस सूरत हाल में हमने ये मुनासिब समझा तो हम वीडियो बयान दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वीडियो बयान में कहा जाए कि हमें साजिश के शवाहिद नहीं मिले और हम पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत के किरदार हैं इनको साजिश में मुलव्वस नहीं समझते, ये बयान दे दिया जाए। तीन, और कुछ नहीं तो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए और उस प्रेस रिलीज के जरिए बता दिया जाए कि ये जो अपोजिशन पे इल्ज़ाम है कि ये अंदरूनी किरदार हैं साजिश के, साजिश बाहर से की गई है, ये नहीं है। हमने इस बात का यकीन कर लिया है और अपनी तहकीकात के नतीजे में हमने यकीन किया है, तो ये ज़रूर कर दिया जाए। इदारे की जानिब से ये दबाव डाला जा रहा है। इन्हें जवाब क्या मिला अभी आपको बता दो। लेकिन फजलुर रहमान ने क्या कहा? फजलुर रहमान ने कहा है कौमी सलामती की कमेटी के अरकान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। अगर आप अनारकी की चाहते हैं तो अगर आप अनारकी चाहते हैं तो आए दो हाथ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की अदालत हमारे लिए काफ़ी नहीं है, अदालत से इख्तिलाफ का हक रखते हैं। ये दो हाथ करना चाहते हैं, किससे? फौज से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, और ये कह रहे हैं कि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है जहां हम खुद गए, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हम फिर अवाम की अदालत में जाएंगे। सियासतदान अवाम की अदालत में जाता है, अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमारे लिए अगर सुप्रीम कोर्ट मर्जी का फैसला देती है तो फिर काफ़ी है, वरना काफ़ी नहीं है। ये इस वक्त इन लोगों की हालत है। और इन्होंने कहा अगर आप अनारकी चाहते हैं, पूरे मुल्क में इंतशार चाहते हैं, जलाओ घिराव चाहते हैं, सड़कों पर मुल्क बंद चाहते हैं, तो फिर आ जाएं। ये इस वक्त इनकी सियासत का मरकज़ व महवर है और ये लोग सब के सब मुसलसल कहने हैं फौज जवाब दे दे। फौज ने इनको क्या बताया? फौज ने इनको ये बताया कि हमने एक एलामिया जारी किया था, हम उस एलामिये के जारी करने के नतीजे में अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, इससे आगे नहीं आ रहे, वही हमारा मौक़िफ़ है। अब ये लोग ये चाहते हैं कि नहीं, एक मौक़िफ़ दिया जाए, मौक़िफ़ इनकी मर्ज़ी का हो और वो जारी कर दिया जाए। तो इसके लिए इन्हें इनकार कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम फ़ौज को नहीं बुला रहे, हम रूलिंग देख रहे हैं,
ہمیں رولنگ سے غرض ہے، تو اس لیے ان کی یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ کسی بھی سائٹ سے پوری اس وقت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں، جو سندھ ہاؤس میں نظر آئے تھے، جو اپوزیشن کے ساتھ نظر آئے تھے اس روز قومی اسمبلی میں، ان تمام منحرف اراکین کے حلقوں میں جلسے کیے جائیں گے۔ عمران خان بار بار احتجاج کی کال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگ احتجاج کریں، ان کے خلاف پرامن جمہوری احتجاج کریں، یہ لوگوں کا حق ہے۔ اب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے حلقوں میں جلسے کریں گے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ان لوگوں کے حلقوں میں جلسوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے کریں گے، ان کے حق میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت برا ہوگا، رائے عامہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہوگی، اور لوگ پھر پہلے ہی لوٹوں کو جوتے مار چکے ہیں، تصاویر کو جوتے مار چکے ہیں، یہ سلسلہ اور بڑھے گا، یہ عوام کے غضب و غضب کا شکار ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے حلقوں میں جلسے ہوں گے، ان کو سزا ملے گی ان جلسوں کے ذریعے۔ دوسرا، خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو انٹیکٹ رہے اس موقع پر، جو بکے نہیں، جو آفرز کے آگے جھکے نہیں، ان تمام لوگوں کو ٹکٹ ملے گا اگلی بار، اور پھر نوجوانوں کو ٹکٹ ملے گا۔ یہ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے، جتنے لوگوں نے پارٹی سے وفاداری یقینی بنائی ان تمام لوگوں کو اگلی بار بھی ٹکٹ ملے گا، یہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ اور اس اعلان پر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین بہت خوش ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور لوگ بڑے خوش ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو عمران خان کو پہلے کرنا چاہیے تھا، وفادار لوگوں کی طرف، وہ لوگ جو پارٹی سے وفادار ہیں، لائل ہیں، پارٹی کے جینوئن ورکر ہیں، ان لوگوں کو عمران خان کو پہلے بھی آگے بڑھانا چاہیے تھا، اب بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، دیر آیت درست آیت۔ یہ فیصلہ عمران خان کا بہت پہلے سے فیصلہ ہونا چاہیے تھا، میں نے بھی یہ بات بار بار آپ سے کی ہے۔ اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان نے عامر لیاقت کو جواب دیا ہے۔ عامر لیاقت ٹویٹر پہ مسلسل گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک گالی تو خاص طور پر جو شہباز گل نے کہہ دیا تھا کہ پنجاب میں بیوہ کو کیا کہتے ہیں، تو وہ گالی وہ مسلسل دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گالم گلوچ کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں بھی، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے عمران خان کے خلاف جو علیم خان نے نہیں کیا، جو ترین نہیں کریں گے اس سے زیادہ کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ جانتے ہیں۔ تو بڑے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں، اور غلط زبان بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ زبان جس میں گالم گلوچ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں عامر لیاقت۔ تو اب فیاض الحسن چوہان نے ان کو جواب دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایسا شخص ہے کہ اس کی بیگمات، اس کے بچے سب اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کی جو تیسری اہلیاں ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ میرا خیال ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے غلطی کی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کو عامر لیاقت صاحب کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ عامر لیاقت صاحب جس جگہ پہنچ چکے ہیں اس جگہ جواب دینا بیکار ہے، نامناسب ہے، کیونکہ عامر لیاقت صاحب اس چیز سے باز نہیں آئیں گے جس پر وہ آ چکے ہیں، اور یہ جو جوابات ہیں یہ کوئی فرق نہیں ڈالیں گے۔ تو فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک ایسی کوشش کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی یہ کوالٹی ہے، وہ ایسے شخص پہ کبھی توجہ نہیں دیتے جو دور ہونے کے بعد برائیاں کرے۔ انہوں نے گل علی پہ توجہ نہیں دی، ریحان پہ توجہ نہیں دی، خان صاحب نے ایسے کچھ اور لوگ بھی ہیں جیسے وہ احمد جواد تھے ان پہ، یا دیگر لوگ، اکبر ایس بابر، وہ ان کو جواب ہی نہیں دیتے۔ عمران خان ان کو بالکل لیسٹ امپورٹنٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایک اچھی حکمت عملی ہے عمران خان کی، تو یہی طریقہ ان کے معاملے میں اختیار کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔